بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. صباح سنبت شابعاي سنبت نعبت مالتي ويدما شاشاي سنبت نباب كابز أتوصم كابز جمر مالتي ويدما نيكوديموس تباهيلات سواء أبزا نيكوديموس نبلا سنبت كاب يوحنس معراف سلسته خف قد حادث قاب 10 تغلطينا ننبب نيكوديموس حدا خابتم سنحدرين دبهالو أبالات حدا خابو نيرو نا يهود مالتي أبت جيزي يسوس كريستوس زنبورلو زيوم دما كمزي بارلامان ورلو كما عينت نايتا حيمانو تحلفت زنبور نايتا عديم عبيتي سلطان عبيتي حلفت زلوهم أكايت مالتيهم بزناي زلومو وانا كايدا خنريو خلنا غافرنرات ويدما سنترات ويدما أما حادرتي ناي زوبا تأكبتو مورج مالتيهم 7 نيرم مبل 7 حدن تلعلواي كاهن دبهال مالتيو نيرم نيكوديموس كيدو كابኦም ሓደ ብምሸት ንየሱስ ክርስቶስ ብጸልማት ይሓቶ ማለት እዩ እጂ እዚ ኩሉ ሰሙን ሙሉእ ድማ ትንተና ብኸምኡ ክንርየና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ጾም እዚ ንጾም ጸሎት ንገብር ናይ መንፈሳዊ ገድሊ ንጋድል ኣለና ጽቡቕ ሕራይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓተና ማለት እዩ ብጸልማት ንጠራጠር ዲና ኣብ ጸልማት ሕቶታት ኣለና ድዩ ወይ እምነትና ጎደሎ ድዩ ብዝንታይ ማለት እዩ ንሕና ኸ እዚ ዝገበርናዮ ተቐየርና ዶ ምክንያቱ እቲ ሕቶ ቀንዲ ዝሓቶ ኒቆዲሞስ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ካልኣይ ግዜ እንተዘይተወሊድካ ናይ ዘለኣለም ሂወት የብልካን ስለ ዝበሎ ከመይ ገይሩ ካልኣይ ግዜ ክውለድ ይኽእል ሰብ ምስ ዓበየስ ኣብ ከብዲ ዲዶ ክኣቱ ክእል እዩ ኢሉ ሕጂ እዚ ሂወት ክንረክብ እንድሕር ኮይንና ምርዳእ ከድልየና እዩ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ንገብሮ ጉዕዞታት ኣብዚ ጾም 4 ካብ ምግቢ ምጽዋም ወይ ድማ ላዕሊ ጸሎት ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ካልኣይ ግዜ ተፈጢርና ዲና ተቐይርና ዲና ድብል ሕቶ ክንርየና ልክዕ ሓምቲ እሱ ብምሸት ድኾዶ ኣብ ልብና ምሸት ኣሎ ድዩ ጸልማት ኣሎ ድዩ ሕጂ እንታይ ዝፅዋዓና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንበርህ በቲ ግብሪ ንገብሮ ስራሕ ንሕና ሰናይ ግብሪ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብርሃን ተኣምራት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ዝረአይ ተቐይርና ዲና ብርሃን ኮይንና ዲና ወይስ ኣለና ዘጠራጥረና ጸልማት ኣብ ልብና ይትሕቶ ቅድሚ ትንሣኤ ምምጽኡ ሆሳዕና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ምእታው ንሕና ከተዳሊና ዲና ናይ ነፍስና ኣካላትና ነቲ ትንሣኤቲ ተቐራሪብና ዲና ተቐይርና ዲና ከም ብሓድሽ ተፈጢርና ዲና ድብል ሕቶ ንኽንሪኦ መንታኒ ሕጂ በቢ ሓደ ብነጥመሪና ሰሙን ሙሉእ ሰናይ መንፈሳዊ ጉዕዞ ግበረልና ጾምና ድማ ጾም መላእኽቲ ግበረልና ብሩኽን ቅዱስን ጥዑም ለይቲ ኣሜን